ओम श्रीमद्भगवद्गीता ओम नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त पापो न शोषयति मारुतः। जार रूप अंग प्रत्यंग अच्छी शरीर धारण करिछि ताकू निया पोड़ी पारे जल बुड़ाई पारे पवन उड़ाई पारे शस्त्र हाणी पारे किंतु आत्मार अंग प्रत्यंग नथिबारु ताकू निया पोड़ी पारे ना जल बुड़ाई पारे ना पवन उड़ाई पारे ना अस्त्र शस्त्र हाणी पारे ना। अंग प्रत्यंग रूप जार दगध करे बस्य नर जल जे बुड़ाई मारई पवन उड़ाई नियई शस्त्र जे छेदन करई देही पक्षरे एहे घटई आत्मार देह नाही जेणु अग्नि दही न पारे तेणु जल बुड़ाई न मारई पवन न पारे उड़ाई अस्त्र जे हाणी न पारई तेणु अविनाशी अटई। ओम अच्छद्य यमो दाह्यो यो मक्लेदो शस्य एव च नित्य सर्वगतस्ताणु रचलो य सनातनः अव्यक्त यमचिंत यो मविकार्य यमुचते तस्मादेवं विदितन्यम नानुशोचित महर्षि। आत्मा को हानि हुए नहीं पोड़ी हुए नहीं आत्मा सुखिला कि ओदा नुहे सर्वव्यापी अचल अटल पृथ्वी में कौन वस्तु विनाश हेब ना। आत्मा अव्यक्त अचिंत्य चिरदिन ये रही रही षड़ विकार शून्य चिंतार अगम्य तेणु ज्ञानी आत्मा शोक करे ना। ए आत्मा अच्छेद्य दाह्य शुष्क आद्र जे नुह सर्वव्यापी स्थिर नित्य अचल अटल सतत कौन पार्थिव वस्तु रे विनाश नुहई यारे अव्यक्त अचिंत्य अटई विभिन्न केबे ए नुहई रही चिरदिन यही रहिब एथे आनन होई षड़ विधि विकार शून्य चिंतार अटई अगम्य एपरि आत्मा निमित्त रे शोक न करे ज्ञानी न रे। ओम अथं चैनं नित्य जातं नित्यं बा मन्यसे मृतं तथापि तो महाबाहो नैनो शोचित महर्षि जात्यसि हि ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्यार्थ न तो शोचित महर्षि। आत्मा नित्य जात हेउछि ओ मृत्यु हेउछि तेणु एक कथा जानी शोक त्याग करे भव संसार प्राणीजात हुए ओ मृत्यु हुए पुणी जन्म हुए तेणु तू शोक त्याग कर। जदि आत्मा नित्यजात होइन नित्य हुए मृत यह तू जान वीर बर ए जहा शोक कर दूर ए भावे प्राणी जन्म होई मृत्यु ता निश्चय अटई मृत्यु प्राणीर पुनर्जात ए कथा अटई निश्चित तेणु ए चिंता छाड़ी दे एणु ए चिंता छाड़ी दे शोक को तेज वीर तू ही। ओम अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधवान्यव्यो तत्र का परिदेवना। ए देह पंचभूतर क्षिपी आप तेज मरुत व्योमजात या पंच महाभूत कहती। भूत सब केउठारु आसे माला पर केउठाकु जाए किपरि जाए और तेणु किपरि आसे ता केही जानी पारंती नाही तेणु एथि सकाशे शोक करिबा उचित नुहे। हे भारत वंश अर्जुन पंचभूतर ए गठन ए भूत जन्म पूर्व पुणी मरणर परे काहू आसई केणे जाए यह ता जानिबार नुहे। देह धारण काले काले प्रकाश हुए शयले क्षिति आप तेज मरुत व्योम सहित पंचभूत एणु ए भूत पाई वीर किंचित दुख तू न कर। ओम आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्य वंचैच मन्यो शृणोति श्रुताप्यनं वेदन चैव कश्चित् देहि नित्यवध्ययं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि दत्त शोचित महर्षि। केही केही आत्मा को आश्चर्य मन करती किए आश्चर्य भाव कहती यही आत्मा विषय किए केते प्रकार शुणती मात्र किछि बुझी पारती नाही। यही आत्मा समस्त देहरे थाए मात्र अबोध्य तेणु युद्धरे तो के आत्मा को मारी पारिब नाही। दुख करिवार कारण कौन के आत्मा को आश्चर्य देखे के पुणी आश्चर्य प्रकाशे के अबा श्रवण शुणती किछि ही बुझी न पारती आत्मा चरित अगोचर के किछि न बुझे यह नर ए आत्मा समस्त देहरे रही अबद्ध रूपरे तेणु जेणु ए अविनाशी होई सर्वावस्था देह थाई तेणु ए युद्धे नाश पाई दुख न कर विरत हुई। ओम स्वधर्म मम पिचाव्यख्यो न विकिंपितु महर्षि धर्माधियोद्धा च यो नेतो क्षत्रिय स न विदते यदुर्छया चोपोत्पन्नं स्वर्गद्वार मपावृतम सुखिनो क्षत्रिया पार्थो लभन्ते युद्ध मृदुसं। संसार रही निज निज कुलधर्म अनुसार चलिबार विधान अटे तू क्षत्रिय तोर युद्ध को विरत हेबा उचित नुहे। क्षत्रिय व्यक्ति सम्मुख युद्ध रे मले स्वर्ग को जाए भाग्यवान ए सुजोग छाड़े नाही तेणु तू युद्ध कर। संसार चलिबा निमित्त जे विधि अटई विहित ସେହି ଶକୁଳ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ନେଇ
ବିଚାର କର ବୀର ତୁ ହି ଯୁଦ୍ଧରୁ ହୋଇବା ନିବୃତ୍ତ ନୁହଇ ତୋର ଉଚିତ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅନ୍ୟ ମୁକ୍ତ ନ ଚାହେଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସମସ୍ତ ଅକସ୍ମାତ୍ ଏ ଉପସ୍ଥିତ ବିନା କଷ୍ଟରେ ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତ ଏପରି ଯୁଦ୍ଧ ଭାଗ୍ୟବାନ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମିଳଇ ଅର୍ଜୁନ ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ମୁକୁଳିତ ଦ୍ୱାର ନ ଛାଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ପାର୍ଥବୀର। ଓಂ ଅଥ ଚେତ୍ତ୍ୱମିମଂ ଧର୍ମ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମନସ୍ୟ କରିଷ୍ୟସି ତତଃ ସ୍ୱଧର୍ମ କୀର୍ତ୍ତି চ ହିତ୍ୱା ପାପମବ୍ୟାପ୍ସ୍ୟସି ଅକୀର୍ତ୍ତି ଚାପି ଭୂତାନି କଥୟିଷ୍ୟତି ତେ ବ୍ୟୟା ସମ୍ଭାବିତସ୍ୟ ଚାକୀର୍ତ୍ତି ମରଣାଦତିରଚତେ। ତୁ ଏହି ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯେବେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ତୋର ଧର୍ମ କୀର୍ତ୍ତି ଯଶ ନାଶ ହୋଇଯିବ। ତୋର ଧର୍ମ କୀର୍ତ୍ତି ନାଶ ହେଲେ ଯେ ତୁ ନର୍କଗାମୀ ହେବୁ। ଯେଉଁ ଲୋକର ସମ୍ମାନହାନି ହୁଏ ତାର ମରଣ ଠାରୁ ମାନହାନି ଆହୁରି କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ଯାହାର ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ଥିବ ଏ ଯୁଦ୍ଧେ ସେ ଜନ ମରିବ। ଏ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ଯେବେ କ୍ଷାନ୍ତ ହୋଇବୁ ସରିବ ମହତ। ତୋ ଧର୍ମ କୀର୍ତ୍ତି ନାଶ ଯିବ ପାପ ଯେ ତୋତେ ଗିରାସିବ ଅନନ୍ତ କାଳର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତୋ ନିନ୍ଦା ଘୋଷିବ ଜଗତ ନିନ୍ଦା ଯେ ସମାନ ବ୍ୟକ୍ତିର ମରଣ ବଳି କ୍ଲେଶକର। ଓಂ ଭୟା ଦ୍ରୋଣ୍ୟା ଦୁପରତୋ ସଂସ୍ୟତେତ୍ୱା ମହାରଥା ଯେଷା ଚତ୍ୱ ବହୁମତ୍ୱ ଭୂତା ଯାସ୍ୟସି ଲାଘବ ଅବ୍ୟାଚ୍ୟବାଦାଶ୍ଚ ବହୁନ୍ ବଦିଷ୍ୟତି ତବାହିତାଃ ନିୟନ୍ତ ନିନ୍ଦତସ୍ତବ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତତୋ ଦୁଃଖତରଂ ନୁ କି। ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରୁ ତୁ ସମ୍ମାନ ପାଉଥିବୁ ସେମାନେ ତୋର ନିନ୍ଦା କରିବେ। ତୋର ଶତ୍ରୁମାନେ ତୋର ସମର୍ଥପଣକୁ ନିନ୍ଦା କରି ତୋତେ ନାନାଦି ଅପମାନଜନକ କଟୁ କଥା କହିବେ। ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ବହୁମାନ୍ୟ ପାଉନଥିଲୁ ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଯେବେ ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବୁ ନିନ୍ଦିବେ ଅଯଶ ପାଇବୁ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ନିନ୍ଦିବେ ବହୁତ ଶୁଣି ତୁ ରହିବୁ କେମନ୍ତ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁମ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦନେ କହିବେ ନାନା କଟୁବାଣୀ ଏଥୁ କି ଦୁଃଖ ଅଛି ପୁଣି। ଓಂ ହତ ବା ପ୍ରାପ୍ସ୍ୟସି ସ୍ୱର୍ଗଂ ଜିତ୍ୱା ବା ଭୋକ୍ଷ୍ୟସେ ମହିଂ ତସ୍ମାଦୁତ୍ତିଷ୍ଠ କୌନ୍ତେୟ ଯୁଦ୍ଧାୟ କୃତ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଖ ଦୁଃଖେ ସମୀକୃତ୍ୟା ଲାଭାଲାଭ ଭୋଜୟାୟ ତତୋ ଯୁଦ୍ଧାୟ ଯୁଜସ୍ୟ ନୈବ ପାପ ବାପ୍ସ୍ୟସି। ମଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ କରିବୁ ଜୟ କଲେ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିବୁ। ତେଣୁ ତୁ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଉଠି ଆସ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ଜୟ ଅଜୟ ଲାଭ କ୍ଷତି ଏହାକୁ ସମାନ ମନେ କରି ଯୁଦ୍ଧ କର। ଏଥିରେ ତୋର ପାପ ହେବ ନାହିଁ ବରଂ ନିର୍ମଳ ମୁକ୍ତି ହେବ। ମରିଲେ ହେବ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ ଜିଣିଲେ ହେବ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ। ଏଣୁ ତୁ ସ୍ଥିର କର ମନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଉଠ ହେ ଅର୍ଜୁନ। ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ସମଜ୍ଞାନ ଜୟ ଅଜୟ ସମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କ୍ଷତି ସମାନ ମଣି ନିର୍ବିବାଦରେ ବୀରମଣି। ଯୁଦ୍ଧେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୁଅ ବୀର ପାପ ନ ଲାଗିବ ଶରୀର। ଏପରି ଭାବ ମନେ କରି ଯୁଦ୍ଧରେ ପଶ ବୀର ତୁ ହି। ଏଥି ନିର୍ମଳ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ରହିଛି ଜାଣ ବୀର ତୁ ହି। ଏସା ଓಂ ଏସା ତେ ଭୀତା ସାଂଖ୍ୟେ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗେ ତ୍ରିମା ଶୃଣୁ ବୁଦ୍ଧ୍ୟା ଯୁକ୍ତୋ ଜୟା ପାର୍ଥୋ କର୍ମବନ୍ଧ ପ୍ରହାସ୍ୟସି ନେହା ବିକ୍ରମୋ ନାଶୋସ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟବାୟ ନ ବିଦ୍ୟତେ ସ୍ୱଳ୍ପମପ୍ୟସ୍ୟ ଧର୍ମସ୍ୟ ତ୍ରାୟତେ ମହତୋ ଭୟାତ୍। ତୋ ଆଗରେ ଏହି ଆତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନକୁ କହିଲି ଏବେ କର୍ମଯୋଗ କହୁଛି ଶୁଣ। ତୋର ମୋହ ଦୂର ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କର୍ମ କରନ୍ତି ସଫଳ ହେଉ ବା ବିଫଳ ହେଉ କୌଣସିରେ ଆଶା ରଖନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ନିର୍ମଳ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ଏ ସାଂଖ୍ୟ ଆତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ତୋ ଆଗେ କହିଲି ଅର୍ଜୁନ। ଏବେ ତୁ କର୍ମ ଯୋଗ ଶୁଣ ତେଜିବୁ କର୍ମ ମୋହ ଜାଣ। ଏହାର ଆରମ୍ଭ ବିନାଶ ନାହିଁ ତୁ ଜାଣ ବୀର ଈଶ। ପ୍ରାରବ୍ଧ ନିଷ୍ଫଳତା ନାହିଁ ଶେଷରେ ପାତକ ନ ହୋଇ ଅଳପେ ବହୁ ଗୁଣ ଫଳେ ଅଭ୍ୟାସ ଜନ ଭବୁତରେ। ଓಂ ନମଃ ଭଗବତେ ସଦାଶିବାୟ ଓಂ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। 48 ପୃଷ୍ଠା ପଢ଼ା ହେବ। ଆର ପୃଷ୍ଠାରେ 48 ପୃଷ୍ଠା ପଢ଼ା ହେବ।